Shri Gurubhyo Namaha. On behalf of Shri Parthasarathi Swami Sabha, which is celebrating its 125th anniversary, the oldest Sabha in Asia, and on behalf of Karnataka, we have great pleasure in welcoming each one of you to this special edition of Bharat Sangeet Utsav 2025. We would like to commence this year's Bharat Sangeet Utsav with the scintillating presentation of Sargam Choir, which has been a part of this festival for many years now. And let us welcome Dr. Sudha Raja with a big round of applause. She's doing yeoman service and grooming and nurturing so many talents from across the city, starting from school children to the adults. She has been training, she herself has been trained under one of the great legends, M.B. Srinivasan, sir, who had created the choir presentation in Chennai. And being under him, she has imbibed all that great qualities and has been passing that tradition to the next gen and grooming several school children who have been learning under her. And it's wonderful to see the Sargam Choir this year kickstart this edition of Bharat Sangeet Utsav. Would also like to thank all the support organizations, Lancor Holdings for being the presenting sponsor year after year, Dr. Nalli Chettiar for his support, Global Arts Temple, and Revati Subramanian and Suresh Subramanian, Nada Thanum, Music and Arts from New Zealand, and Indus Fine Arts from USA for all their support. Would also like to thank all the parents here for your support, all the artists for your support. Please join us in welcoming this wonderful Sargam Choir group. So, over to Sargam Choir. Enjoy it. Shri Gurubhyo Namaha. Thank you all first of all for being here this afternoon. Sargam Choir has been with Karnataka and we've been very honored to perform on the inaugural of BSU for many years. For that I thank Sashi Kiranji, Karnataka and Parthasarathi Swami Sabha, which is celebrating its 125th year this year. Today Sargam is going to perform a tribute to one of the doyen composers of Carnatic music, Sri Muthuswami Dikshidhar, whose birth centenary, 250th birth centenary we are celebrating in 2025. So Sargam is today going to perform 21 of his Notaswarams out of the 33. We know all 33, but because of paucity of time, we'll be performing 21. And as you all can see, I've been driving the children mad and they've all by-hearted the lyrics and swarams. So please encourage them and bless them with all your best wishes. Over to Sargam. Ni sari ni sari ga sa ga 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 ma ga ni sari sari ga ma ga ni ga sa pa sa ni sa ga 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 ma ga ni sari sa ni sari ga sa ga 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 ma ga ni sari sari ga ma ga ni ga sa pa sa ni sa ni pa sa ga ni ga ni pa sa ga ni pa da pa ma ga ni sari 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 ga ni da sa ni pa sa ga ni ga ni pa sa ga ni pa da pa ma ga ni sari 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 da ni da sa Shakti Sahita Ganapati Shankaradi Sevita Viratta Sakala Munivara Suraraja Vinuta Guru
शक्तिसहित गणपतिं शङ्करादिसेवितं विरक्त सकलमुनिवरसुरराजविनुत गुरुगुहं भक्तालिपोषकं भवसुतं विनायकं मुक्तिप्रदं भूषितकं रक्तपदम्बुजं भावयामि भक्तालिपोषकं भवसुतं विनायकं मुक्तिप्रदं भूषितकं रक्तपदम्बुजं भावयामि शक्तिसहित गणपतिं शङ्करादिसेवितं विरक्त सकलमुनिवरसुरराजविनुत राजविनुत गुरुगुहं We now move on to Guru Guha Pada. सरि गरि सनि द దని सरि रि गम पाप सा सरि गरि सनि द దని सरि रि नि सा सा सरि गरि सनि द దని सरि रि गम पाप सा सरि गरि सनि द దని सरि रि सा सा पग प मरि मग स ग स ग रि पग प मरि मग स ग स ग रि सा स नि स द द रि स नि द प प द नि सा स सा पा स नि स द द रि स नि द प प द नि सा स सा गुरु गुह पद पंकज मति गुप्त मनिषमाश्रये निरतिशय निज प्रकाशक नित्य सुख फलप्रदम् गुरु गुह पद पंकज मति गुप्त मनिषमाश्रये निरतिशय निज प्रकाशक नित्य सुख फलप्रदम् नीरजनव पुरन्दर मररि वारिज सम्भव वेदितम् नीरजनव पुरन्दर मररि वारिज सम्भव वेदितम् अत्रि सुख वसिष्ठ वामदेवादित पुरन वन्दितम् अत्रि सुख वसिष्ठ वामदेवादित पुरन वन्दितम् गुरु गुह पद पंकज मति गुप्त मनिषमाश्रये निरतिशय निज प्रकाशक नित्य सुख फलप्रदम् नित्य सुख फलप्रदम् नित्य सुख फलप्रदम् We now move on to Guru Guha Sarasija. Sari sari sa pa sa sa ga ga sa sa ga ga ri ri sa ni sa 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 ga ga sa sa ga ga ri ri sa ni sari sa pa sa sa ga ga sa sa ga ga ri ri sa ni sa sa ga ga pa pa ga ga pa pa ma ma ri ni sa ni sa pa ga ga pa pa ga ga pa pa ma ma ri ni sa sa ga ga pa pa ga ga pa pa ma ma ri ni sa pa ga ga pa pa ga ga pa pa ma ma ri ni sa 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 ni da pa ma ga ri sa ni da ma ga ri sa ri ga ma ri ni sa
sari ni sa ni sa ni sa sa ni da pa ma ga ni sa ni da ma ga ni sa ni ga ma ni sa ni sa pa guru guha sarasija kara pada shubha kara murti suravara shiva sudha bhuvana pate guru guha sarasija kara pada shubha kara murti suravara shiva sudha bhuvana pate Radha Shakti Nirupama Jaya Kara Nirati Jaya Sukada Sarasa Satatama Stiradhara Shakti Guru Guha Sarasija Kara Pada Shubhakara Murti Suravara Shiva Sutta Bhuvana Pate Bhuvana Pate We now want to work Shiva Balam. Saga saga sa gama gama da pa da pa ma ni ma ga sa sa gama gama da pa da pa ma ni saga saga sa ni sa ga ni ni sa ga sa ni pa pa ni sa ga ni sa da pa da sa ni sa ga ni sa da sa ni pa pa ni sa ga ni sa da pa da sa para shiva balam valli lolam vande nandam hari hara modam hamsanandam hasasamukam para shiva balam valli lolam vande nandam hari hara modam hamsanandam hasasamukam guru guha rupam guptakaram morakshantam surapati senam subramanyam suravinutam guru guha rupam guptakaram morakshantam surapati senam subramanyam suravinutam parashiva balam vallilolam vande nandam harihara modam hamsanandam hasasamukam hasasamukam hasasamukam. Sorry, strobe lights, heat. ஒரு நிமிஷம். We now move on to Muchukunda Varada. Keep it behind. Ready? 1, 2, 3. Sari ga 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 ri ga pa ma ma ga ri 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 ga ri ma ga
sa sa ni sa ga ri ri sa ni da pa pa da ni sa 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 ri ga ma ma ga ri ri ga ri ma ga ri sa sa ni sa ga ri ri sa ni da pa pa da ni sa ga pa ga da ma ga ma ri ri ga ri ma ga ri sa ni sa ga ri ri sa ni da pa pa da ni sa ga pa ga da ma ga ma ri ri ga ri ma ga ri sa ni sa ga ri ri sa ni da pa pa da ni sa ಮುಚುಕುಂದ ವರದ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸುಂದರ ಕರಮಾರವಿಂದ ಸರಸ ಮಂದ ಹಾಸವದನ ಜಯ ವಿಭೋ ಮುಚುಕುಂದ ವರದ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸುಂದರ ಕರಮಾರವಿಂದ ಸರಸ ಮಂದ ಹಾಸವದನ ಜಯ ವಿಭೋ ಮುಕುಂದ ಪೂಜಿತಾಂಗದವರ ಸುಂದರ ಕರ ನಂದಿತ ಸುರ ಬೃಂದ ವಂದಿತ ಗುರು ಗುರು ಮುಕುಂದ ಪೂಜಿತಾಂಗದವರ ಸುಂದರ ಕರ ನಂದಿತ ಸುರ ಬೃಂದ ವಂದಿತ ಗುರು ಗುರು ಮುಚುಕುಂದ ವರದ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸುಂದರ ಕರ ಪಾದಾರವಿಂದ ಸರಸ ಮಂದ ಹಾಸ ವದನ ಜಯ ವಿಭೋ ಸುಂದರ ಕರ ಪಾದಾರವಿಂದ ಸರಸ ಮಂದ ಹಾಸ ವದನ ಜಯ ವಿಭೋ ವದನ ಜಯ ವಿಭೋ ವದನ ಜಯ ವಿಭೋ. We now move on to Rama Janardana. भूमि जनायक मुक्ति प्रदायक भूसुर पालन भूमिपते श्यामल विग्रह शांत गुरु सन्नुत श्री रामचंद्र प्रभु सन्नुत श्री रामचंद्र प्रभु श्री रामचंद्र प्रभु
ಪೀತವರ್ಣ. पीतवर्णं भजे भैरवं भूतवेदालसं सेव्यमानं पीतवस्त्रं सुवर्णप्रदं पीतरागं गुरुगुहात्मकं पीतवर्णं भजे भैरवं भूतवेदालसं सेव्यमानं पीतवस्त्रं सुवर्णप्रदं पीतरागं गुरुगुहात्मकम्. We now move on to Pahi Durge. पाहि दुर्गे भक्तं ते पद्मकरे विजय शिक्षन्ते पाहि दुर्गे भक्तं ते पद्मकरे विजय शिक्षन्ते देहि देहि सर्वज्ञे यतिनुत गणपति गुरु गुह जननि मा पाहि दुर्गे भक्तं ते पद्मकरे विजय शिक्षन्ते देहि देहि सर्वज्ञे यतिनुत गणपति गुरु गुह जननि मा पाहि दुर्गे भक्तं ते पद्मकरे विजय शिक्षन्ते. We now move on to Soma Skandam. सोमास्कन्दं स्वानन्दकन्दं कामाक्षीशं कल्याणवेशं सोमास्कन्दं स्वानन्दकन्दं सुन्दरागमाश्रयामि गङ्गाधरं तं गौरीसमेतं शृङ्गाररूपं श्रीसोमसूत्रं गङ्गाधरं तं गौरीसमेतं गुरुगुहरूपमाश्रयामि गुरुगुहरूपमाश्रयामि गुरुगुहरूपमाश्रयामि. We have many more lined up, but is it time or do we have some more time? Sashiji? Okay. Sargam concludes today's Notiswaram program with Anjaneyam. Kaira. 3. आञ्जनेयं सदा भावयामि अप्रमेयं मुदा चिन्तयामि आञ्जनेयं सदा भावयामि अप्रमेयं मुदा चिन्तयामि अञ्जनानन्दनं वानरेशं वरं पञ्चवक्त्रं सुरेशाधिपत्यम् अञ्जनानन्दनं वानरेशं वरं पञ्चवक्त्रं सुरेशाधिपत्यम्. Please give a very big round of applause to Dr. Sudha Raja and the Sargam Choir team for that wonderful inaugural presentation. Let's now wish Dr. Sudha Raja
a wonderful and very special happy birthday and a wonderful year ahead. This also is a very special birthday for her. So, wishing you many more milestones and a century and more so that you can keep serving the music community more and more. Once again, special thanks to Dr. Sudha Raja for coming here year after year, wishing her great health, prosperity, and wishing that wonderful team many more such wonderful musical platforms to continue their brilliant journey into music. Thank you.